مسلک تھی نا اکس حدیث پہ بحث کرنے تھی سوری ونان مگر اخ حدیث تھی قومس برو کن ونان اس کس حدیث ڈائری حس میں یہ دپن بخاری شریفس من حدیث انٹرنیش نمبر 487 یہ حدیث پڑھ دپن نہ مے تگہ پڑھن مگر نمبر چھس یاد حدیث پڑھ یہ ہیکہ پڑھت مگر یہ 30 ورین یت لائق گومت یہ نبی سن حدیث پڑھت مگر نمبر چھس یاد تات حدیثس من آمت اخ صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی بہ کر ات وضاحت بہ کر پنن کت ختم ے چھت حظ یہ پوڑمت میں حضرت عمار بن یاسر متعلق الحمدللہ پوڑمت حضرت عمار بن یاسر یا سہ عظیم ہستی امس متعلق فرمو رسول اللہ علیہ السلام کنیت ابو الیقظان تمس ونان اس رات جے نماز پہ عبادت کران ثو حضرت عمار سن داغدار دپان اہن حظ میں تو صبح نماز چھکو پڑھان صبح نماز چھکو یم سو ناو ہیوان سہ رات راتس کیا آسان بیدار یہ صبح نماز تہ پڑھان یہ لیٹ نیران کہہ بج دپان امی حضرت عمار بن یاسر سن بوزنا بہ ون سہ کچھ عمار بن یاسر فرمو مین نبیم طیب تو مطیب یہ پانے تہ پاک یہ کر باقین تہ پاک تم سن سیرت تہذ بایوگرافی ے پڑھمز تہذ لائف ہسٹری ے پڑھمز تھی پتلون آسان رت سن تھی چھلان تھی راتس تہ نلکہ پھٹان دہس تہ نلکہ پھٹان یل مولوی چھ دپان نماز پہ دپان بنا چھ بہ چھس ناپاک ژٕ چھُکھا زانٛہہ پاک گژھان یُس حضرت عمار پانہٕ تہِ پاک سُہ کرِ باقین تہِ پاک ژٕ چھُکھ تٔمۍ سُنٛدٕے ناو ہیوان مگر ژٕ چھُکھ نہٕ پانہٕ پاک گوٚمُت ژٕ وَن ژےٚ کیٛاہ چھُتھ تٔمۍ سُنٛد روٚٹمُت پاک سے برونٛٹھ کُن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تٔمۍ چھُ مسجد نبیس تیٖژاہ خدمت کٔرمٕژ موئے پاکس لڑے تیٖژاہ گرد پانا اور رحمت الپیغمبر محمد رسول اللہ فینفذ التراب عنہ بوفرته حضور پان پنہ دست مبارکو تہندین زلفے پاکن کیا دان پھش دان گرد چلنو مے دپ امس یارس اگر ژٕ عمار سن وفادار چھُکھ تیٚلہِ چھُ تۄہہِ مسجد پاکس 1000 رۄپیہِ تہِ دِژمٕژ کیلنڈرس گٔے 500 رۄپیہِ جیوس گٔے 251 رۄپیہِ فائبرس گٔے 719 رۄپیہِ ہوت گو یوٗتاہ مسجد پاکس چھُنہٕ سیرِ خٲطرٕ 500 رۄپیہِ زا خرچامژٕ اور درٛاو کُس مسلہٕ حل کرنہِ حضرت عمار أمِس روٗدمُت حضرت عمار سٕنٛدِ پوٗرٕ زندگی منٛز اکوے حدیث یاد سُہ تہِ اوڑٕے سُہ تہِ مےٚ دوٚپُس کیٛاہ دپان بخاری شریفس منٛز چھُنہ حدیث 487 نمبر 400 بہٕ اوسُس کالہٕ قسم بخدا مسجد منٛز چھُس بِہِتھ أتھۍ حدیثس پٮ۪ٹھ اوسُس لیکھان مےٚ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ اکھ کِتاب تہِ مضموٗن تہِ لیوکھمُت تقریٖباً چھُ سۄ 5 صفحات اگر اللہ پاکن یوٚژھ اگر اللہ تعالیٰ زندگی تھو کُنہِ دۄہ مسا انہون عوامس برونٛٹھ کَنۍ بہٕ اوسُس اتھ حدیثس متعلق تھوڑے حوالہ جات جمع کران بخاری شریفس منٛز چھِ 2 شینی حدیث کٔژن کتاب الصلاۃ یاد تھٲیزیو أسۍ ونو لیسن تہِ أسۍ ونو چیپٹر تہِ أسۍ ونو وولیوم تہِ أسۍ ونو نمبرنگ تہِ تاکہ نمبرنگ وٕچھنہٕ سۭتۍ گژھِ نہٕ مسلہٕ حل سورُے ونو مسلہٕ تھٲیزیو یاد بخاری شریف کتاب الصلاۃ برونٛٹھ کُن باب تعاون فی بناء المسجد مسجد بناون تعاون کرن اتھ تحت حدیث نمبر 487 اکھ حوالہ تُہۍ مہ گٔیوٕ تنگ برونٛٹھ کُن دوٚیِم بخاری کتاب الجہاد باب مسل غبار ان راس فی سبیل اللہ امس انسانس خدا سٕنٛدِ وتہِ منٛز مستس تہٕ کلس گرد کھسہِ امس کوٗتاہ رُتبہٕ امس کوٗتاہ درجہٕ اتھ منٛز چھُ یہِ چیپٹر حدیث نمبر 2802 حدیث امہِ پتہٕ پکو برونٛٹھ کُن مسلمس منٛز یہِ حدیث کتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى ان يكون مكان الميت حدیث نمبر 7320 7322 7334 شین حدیث یوان یہ چھ ترمذی منٛز روایت کتاب المناقب باب مناقب عمار بن یاسر وکنیتہ ابو الیقظان حدیث نمبر 3800 بہٕ کیٛاہ چھُس ونان یم کتاب چھنہ ونکس سافٹ ویئرن منٛز موجود تُہۍ ہیٚکِو معلوم کٔرِتھ المصنف لابن ابی شیبہ کتاب الجمل باب ما ذکر فی الصفین حدیث نمبر 17864 7865 جلد نمبر 7 صف نمبر 551 المعجم الکبیر للطبرانی واریاہن کتابن منٛز چھِ حدیث تقریباً چھِ 57 کتابن منٛز یہِ حدیث مےٚ چھُنہٕ سارنٕے کتابن ہُنٛد ناو ونُن البتہ یہِ حدیث چھُ بیٚیِس أکِس کتابہِ منٛز تہِ آمُت تتھ چھُ ونان المستدرک للحاکم یہ 3 وولمن منٛز عربیس منٛز تتھ منٛز چھُ چیپٹر اکھ باب مناقب عمار بن یاسر اہنٛزِ بایوگرافی جلد نمبر 3 صف نمبر 434 45 76 حدیث نمبر 5657 5659 یوتامتھ روٗدا یاد وۄنۍ ونہو تۄہہِ بہٕ بیٛاکھ مسلہٕ ییٚتٮ۪ن یہِ حدیث آمُت چھُ بخاریس منٛز چھُ تھوڑا مختصر آمُت مستدرک حاکمس منٛز چھُ ڈِٹیلس منٛز آمُت سُہ حدیث کیٛاہ چھُ
حضرت اکرما تابعی حضرت عبداللہ ابن عباس ہن غلام تو شاگرد یہ بیان کران ان اکرمۃ انہ قال لی ابن عباس رضی اللہ عنہما ولی ابنہ علی حضرت عباس ون ایک دہ حدیث سو نصیحت کران میں تو پنس نیچس پت ون تم اس دون دپن فانطلقا الى ابی سعید فاسمعا من حدیثہ فی شان الخوارج اور تھی دونوے گژھو میان شاگرد کمس نش صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی تمس نش حدیث خوارجن متعلق یم خارجی اسلامک دشمن تمن متعلق تمس نش حدیثات اس فی الخوارج لفظ یہ مستدرک حاکمس مز بخارس من یہ لفظ آمت مسلمس من یہ لفظ آمت ترمیزی من یہ لفظ آمت یہ لفظ کت آمت مستدرک حاکم اور سند صحیح اگر کن جائے کھانا حدیث مختصر بیس ڈیٹیلس مز اس کس حدیث چھ تی کرن کن تی کرن ڈیٹیل مستدرکس مستدرکس مز روایت کہ تمس نش گھو تمس حدیث معلوم کمن متعلق خوارجن متعلق یم صحابہ یم بیان کران فانطلقنا الى ابی سعید فاذا هو فی حائط یصلحه اسیا وت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی سو سکس باغس نش یا دیوارس نش بہت تل یہ پن پلو کران سیود فاخذ رداءه فاحتبا امی دس پنہ ژادر تھپ ووت تو درو ووت تو اس درو امس پت ثم انشا یحدثنا ام پت لوگ یم حدیث بیان کرن اس ونس اس سید حضرت ابن عباس رضی اللہ تہ نش حدیث خوارجن متعلق اس بوزنو یم بیان کران ام ہسا لوگ حدیث بوزناون حدیث کیا ون دپن کننا نحمل لبنتن لبنتن یہ خانہ کعبس نہ کہ مسجد نبویس اس تعمیر گژھان مدینہ منورس اندر ہجرت گۄڈنیُک ؤری ییٚلہِ اتھ تعمیر ٲس گژھان أسۍ صحابہ ٲسۍ اکھ اکھ سیٖر ساران و عمار لبنتین لبنتین اس عمار بن یاسر رضی اللہ امس ون ابن سمیہ اہز موج کرے ابو جہلن شہید اہندس خاص مقامس آیو سہ نار ٹاس تراؤن یم سہ شہید گئی یہ امسی ماج ہن عظیم اولاد ام گۄڈٕ تہِ قربٲنی دِژمٕژ اہند مٲلۍ ماجہِ تہِ أمۍ تہِ یمن اوس پتہٕ پٮ۪ٹھٕے ظلم چلان عمار بن یاسر یہ زٕ سیرِ تُلان سیرت نبوی ابن ہشام جلد نمبر 8 حصہ نمبر 2 صف نمبر 98 اس بہ سہ عنوان پڑھن حضرت عمار بن یاسر گو حضور نش یا رسول اللہ یم حظ یم صحابہ یم حظ زیادہ زیادہ برن یمو حظ مورس بہ کٲشِر پٲٹھۍ چھِنہ ونان او بہٕ موٗدُس اتن موج ام سلمہ حضورن ہنز گرواجی ام کور بیان دپن فرمو محمد عربی علیہ الصلوۃ لیسو الذین یقتلونک ہو یم حظ صحابہ یم ناو کرنے ژےٚ قتل تقتلک الفئۃ الباغیہ ژےٚ کری ییٚمہِ امتُک سرکش طبقہ قتل اکھ حدیث تھٲیزیو یہِ تہِ یاد ژےٚ نا کرے میٲنۍ صحابہ شہید یہے حدیث ابن کثیرن اونمُت تفسیر یہ کتھ مز البدایہ والنہایہ مز یہ ابن عساکرن تاریخ دمشقس مز آمت اور یہ حدیث امام بخاری تاریخ صغیر تمو چپٹر قائم کورمت بابو من ماتا بعد وفات عثمان فی خلافت علی اتحت حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو بیمار امس آئی دود موج خبر ماج دپس عمار ژٕ ہا مرکھ عمارن دپس نا بہ مری بہ مرم بسترس مز دپنس کیس میں پنن نبیان وون ژٕ ہا کری نہیں یم امتک سرکش کرنے سے شہید اس کا مطلب بنا مر تبھی موت میں مرن کمیک موت شہادت موت اور بہسا یم قتل کرنے مسلمان ہندین دون طبقن درمیان یپر تہ مسلمان یپر تہ یم کرن نہ قتل کہ حضور فرمو یم کرن نہ قتل یمن دون درمیان یہ قتل کرن وول کس آس کس سرکش طبقہ اور حضور کر فرمو سرکش طبقہ یم سات مسجد نبیس تعمیر اس گژھان ونکس لوگ جڑان دپان یہ حضرت امیر معاویہ سن معاملہ ام پہ 60 ؤری 40 ؤری بعد گژھان حضور بڑے ونان خانہ مسجد نبیس تعمیر گژھان امس کر باغی طبقہ کیا قتل اس کا مطلب باغی طبقہ حضور ہندس دورس میں موجود یہ کتن لیکن یہ ابن کثیرس بہ پک برو کن اس معاملہ امس نوجوانس بہ عرض کران یم حوالہ جات حدیث سے برو کن تھمت دپن نہ حظ مے آو بخاری ہند یوت حدیث ون میس اصول حدیث یل کھانا مسئلہ حل کرن ات رلیٹڈ یم تہ حدیث تم کرو ساری جمع
أكيس من رچھا بیس من رچھا بیس من رچھا کہ یم چھنا ساری فرمان نبی سن یل تمام فرامین جمع کرو اد گژھِ مسئلہ حل اگر اس نبی سنزو دہو کتو مز اکے کت ترٲیِتھ ژھنو مسئلہ گژھِ نہ حل مسئلہ روزِ اڈلیُک دین چھُ مکمل تمام حدیث شریف برونٛٹھ کن مسئلہ گژھِ حل یِتھے أتھۍ پالسی تحت گژھِ نہ مسئلہ حل أمِس حظ لوٚگ وۄنۍ مسئلہ أمِس لوٚگ وۄنۍ ذہن نرم گژھنہِ کیازِ یہِ بوٗزمُت اوسُن وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ برونٛٹھ کُن سٲری کتھ آیہِ یہِ حظ لوٚگ رژھا رژھا کیاہ گژھنہِ نرم گژھنہِ مےٚ بوز ژٕ بیٚیہِ ہن برونٛٹھ کُن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کر بیان ذہنس مز تھٲیزِ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کر بیان روایتن من موجود لا یقتلک اصحابی میانو صحابہ کرام مز کری نہ کہین قتل یہ کتن چھ حدیث یہ وفا الوفا امام سمہودی سہ کرن گۄڈنِکہِ جلدس من بیان العبد الفریق علامہ ابن عبد ربی ترٛیٚیمہِ جلدس اندر کتاب المسجد تتھ اندر یہ حدیث بیان صحیح سمجھ سان اے عمار بن یاسر ژاو یہ قتل کرنا مگر قتل کرنے ژےٚ کُن سرکش وۄنۍ چھُ مسلہٕ یہِ کتھن چھُ بدایہ و نہایس اندر چھُ حدیث پاک اکھ ییٚلہِ حضرت عمار بن یاسر اسلام قبول کوٚر مشرکین مکن گولی برداشت یم تہِ کٲنٛسہِ غٲر مسلمن اسلام قبول کوٚر حضرت بلال حبشی تٔمِس آو نہٕ ظُلم کرنہٕ یمو تہِ اسلام قبول کوٚر یم ظٲلم گٔے یمن پٮ۪ٹھ مُسلط عمار بن یاسر ییٚمہِ ساتہٕ اسلام قبول کوٚر بدایہ سن چھِ روایت لعبت قریشن بعمار یم قریشک یم کفار یم پے کٔمِس پتہٕ عمار بن یاسرس یدعوہم الی الجنہ و یدعونہ الی النار یم مشرک ٲسۍ یژھان أمِس اسلامس واپس کھالٕنۍ یعنی کہ جہنمی بناوُن أسۍ تہِ مرو جہنمس خٲطرٕ ژٕ تہِ مرکھ مگر ویدعوہم الی الجنہ حضرت عمار ٲس یمن دپان بہٕ نہ ژھٕنہٕ پنُن کلمہٕ ترٲیِتھ تُہۍ تہِ یِیِو أتھۍ کلمس پٮ۪ٹھ تُہۍ تہِ گٔژھِو جنتس بہٕ تہِ گژھٕ ہُم ٲسِس دپان أسۍ دِمٕے نہٕ ژےٚ کلمس پٮ۪ٹھ بیہنہٕ یم دشمن لٔگۍ أمِس کن پٮ۪ٹھ پتہٕ اسلام قبول کرنہٕ پٮ۪ٹھ مگر یُس منافق چھُ آسان یہِ چھُ کوٗشش کران بہٕ کرٕ اسلامس تتھٮ۪ن حملہٕ اکھ کرٕ بہٕ حملہٕ تہِ بیٚیہِ گژھِ نہٕ مےٚ ایف آی آر تہِ ژھیوٚن منافق چھُ بڑٕ آسان نا سی ذہن یہ چھُ دپان بہٕ کرٕ اسلامس حملہٕ بہٕ کرٕ ژوٗر بہٕ گژھٕ نہٕ سی سی کیمراہس منٛز یُن میون فنگر گژھِ نہٕ پھسُن میانہِ أچھن ہُنٛد گژھِ نہٕ پھسُن بہٕ گوٚژھُس نہٕ کُنہِ اعتبار پھسُن ییٚلہِ أزیُک ژوٗر ہیٚکہِ ییٖژاہ کوٗشش کٔرِتھ تمہِ دۄہٕچ ژوٗر کۭتیاہ تِمے ٲسی خاندٲنی ژوٗر تِم کۭژاہ کوٗشش کرِ یِمو دوٚپ دوٚپُکھ عمار تہِ چھُ اَسہِ یہِ ترٛاوہون نہٕ مگر یہِ رٹہون أسۍ تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ اَسہِ جُرم کھسہِ ذِمہٕ حضوٗر اوس گۄڈے پیشن گویی دِژمٕژ عمار ژٕ ہایکھ دۄن مُسلمانن ہٕنٛدِس اختلافس منٛز یِیَکھ ژٕ قتل کرنہٕ مگر میٲنۍ صحابہ کرنٕے نہٕ ژےٚ شہیٖد ژےٚ آو کرنے کۄم لعبت قریش یم ژےٚ پتہٕ چھِ پیمٕتۍ مگر اتھ جنگس منٛز بظٲہر چھُنہ مُسلمانن پنٕنۍ جنگ چلان یم منافق ژاے ہپٲرۍ تہِ صفن منٛز یپٲرۍ تہِ صفن منٛز یمن پانے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ دوٚپُکھ سانٮ۪ن صفن منٛز چھِ تِم تہِ موٗجوٗد یم نہٕ اَسہِ پانے نزدیٖک چھِ دِوان گژھنہٕ یمو دۄیو دۄیو کٔر پانہٕ مُصالحت صُبحن کرو اتفاق صبحن آو فجرس پٮ۪ٹھ اورٕ یورٕ تیٖرٕ چلاونہٕ یم تیٖرٕ چلاوان ٲسۍ یِمے منافق تہٕ سرکش یمو دیُت نہٕ زانٛہہ یمن دۄن قریٖب گژھنہٕ یمو دوٚپ یم گژھن پانے لڑٕنۍ أسۍ کرو راج یُتھُے حضرت عمار بن یاسر یہ چھُ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدِ طرف پتہٕ کُن چھِ لٔگِتھ قریشی کفار اتھ موقعس اندر چھُ تیُتھ جنگ اگر یم اتھ جنگس منٛز تیٖر چلاین یہ کمن کھسہِ ذمہٕ بظٲہر مُسلمانٕے کھسہِ نا یہ کھسہِ بظٲہر مُسلمانٕے کیٛازِ اتہِ چھُنہٕ کارڈ کینٛہہ اتہِ چھُنہٕ سکیننگ گژھان کینٛہہ اتہِ چھُنہٕ ٹیسٹ گژھان کینٛہہ کٔمِس کٔمِس چھُ جنگس منٛز اژُن معاملہٕ گوٚو یہِ کوٚر اتہِ قریشو یمن پیٚو برونٛٹھ کُن آو خوارج یمن پیٚو برونٛٹھ کُن آو دُشمنی دین یمو کوٚر حضرت عمار بن یاسر شہیٖد ییٚمہِ ساتہٕ تِہنٛز شہادت عام گٔے اکھ نفرا آو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ حضرت تۄہہِ چھو پاے عمار ابن یاسر آو شہیٖد کرنہٕ حضرت امیر معاویہ فرمو مےٚ کیٛاہ چھُکھ ژٕ یہان ونان حضرت امیر معاویہ فرمو عمار کوٚر نہٕ مےٚ شہیٖد امیر معاویہ سٕنٛدۍ لفظ عمار کوٚر نہٕ اَسہِ قتل کینٛہہ عمار کوٚر نہٕ مُمنہ قتل کینٛہہ یہِ کوٚر تِموٕے قتل یِمو سُہ یور اوٚن سُہ کٕم اوٚن یور زٕ چیٖز چھُ یا تہٕ اوٚن سُہ رۄبہٕ سٕنٛدۍ تمہِ قۄدرتن ژےٚ چھُے شہیٖد گژھُن یاد تھٲیزِ لفظ اصل چھُنہ سُے قانوٗن موت چھِ لیکھِتھ یہِ کتہِ یی رۄبہٕ سٕنٛدۍ قۄدرتن تقدیٖرٕے کلمٕکۍ حرکتن واتنو یہِ اتھ جنگس منٛز دوٚیِم چیٖز یہِ اوس اتھ جنگس منٛز سپاہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مگر آو اور رٕژِ نیتہٕ سان یِمن چھُ جنگ لڑُن اسلامُک قانوٗن بچاونہٕ خٲطرٕ اگر اوٚتھن یہِ رٕژِ نیتہٕ ووت مگر ووت یہِ حضرت علی مرتضیٰ تہِ چھنہٕ پاے کہِ أمِس سۭتۍ سپدے ییٚتہِ معاملہٕ
मुनाफिको जोन ये वक्त गनीमत यमो तो मुसलमान चुनकस पाने जंग तुलो फायदे यमो पोकुस अलाजुबिल्ला हजरत अम्मार बिन बह दिमो तुम 2 वरी 3 वरी ब्रोट यह माम 2010 छो सारे पाई 2010 छो पानस पाई मतलब हालात कत मुंतशर अलाका अकिस इलाकस मज नफरा तिमन दोहन लुकन हूं जमात जलस गसन वगैरह अकिस जाए वोत अकिस आड़स मज अकिस जाए ट्रैक्टर खड़ा वन वालन हूं वन और जिम्मेदार इंसान वोन दोपुक अमिस आ शिश्त राड अथस कत अम ट्रैक्टर बुथन लाइटन तो टास तो पकमें तम थो कह अमिस वो वन वालो अफसर क्या गो दोपनक आज FIR तो समझ आज FIR ते क्या कोर दोपनक मे हावन अमिस ओत्र 2-3 रेत ब्रोट अस जमीन वायुन यह सा पकन फल आसान तो वत मगर अम ना मोन मे तम पे शरारत बस दपान अमिस वाल बह नख वाल हसा रात कित नख ये CC कैमरा बह फसाव यह आव दोहले तो बह गा एक्सपोज बस प्राड़न कह दह यह तुथ बह वाल पन हक तह नख बे फसाव तह यप जलस पकन मे नी जलसस मज कार्रवाई ना FIR ना कह अजुक हे युथ मुनाफिक हम खानदानी मुनाफिक तम हेा ना यह चीज कर लिहाजा यम सात तमाम चीज ब्रोट कन थवो अत कतलस मन किरदार मुनाफिकन हूं मुशरिकीन मक्का कुफार मक्का यहूद नसारा अल कुफ्र मिल्लत वाहिदा यम सारी बेदीन इन अकई जमात आसन इनका मशवरा एक होता इस्लाम को खत्म करना यह इहजी साजिश कि कर शहीद कोस हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु और इल्जाम केमिस खसे हजरत अमीर माविया बिल फर्ज अगर अलायाजुबिल्ला हजरत अम्मार बिन यासिर आयशा शहीद कोरमुत हजरत अमीर माविया साहबे किराम दिहाना पे बे साथ तमिस तो बूझू साथ दिहाना सा यम 2 दड़ ऐसन गसन अत कस दड़ रोजान अत नेरान सारी गसन अली मुर्तजा गछान ना कम अज कम हजरत अली करहान पता हजरत अमीर माविया से मुसाहलत किया तम करहान वाकई तहकिम चलहान क्या कुरान पाक यह ना हकम तो कानून बनावन यम करहान हुकूमत तकसीम इराक गो हम शाम गो यहान मा करहान क्या ये पजे ऐसा अमीर माविया यह मामल कोर्मुत हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु दिहान पन अत अमीर माविया सदिस अथस मज सह कित जाए कि साहबी सदिस कैतलस सदिस अथस मज हजरत हुसैन कित कर बैत हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तिस अथस मज पता चला जंगो गो अली और माविया रजी अल्लाह अन्हुमा मगर यमन पाई अत जंगस मज कुछ हकस पे दोनवे हकस पे बातिल हूँ यमिस पानी लड़न हजरत हसन किरदार के बरहक यहंदिस अथस मज तम अत दुत सह माविया के बरहक हुसैन सुन दस्ते पाक बरहक यहंदिस दस्ते पाकस मज तम पन दस्ते पाक सह बरहक यमो साहबा किराम अत जंगस मज अमीर माविया सह साथ निभो तम बरहक के तम सान खुद ज्यादा दीनदार तो मोमिन तो परहेजगार तम जानन अगर यह कतल आसे पजे अमीर मावियन कोर तम नेरन सफ मज नबर तम दपन माविया यह कोर कतल मगर मावियन पान मे तो कोर कतल कह हजरत अली मुर्तजा मुसाहलत करान हुसैन मुसाहलत करान हसन बैत करान उम्मत यथ कत तस्लीम करान तम सुन कतिल अमीर माविया रदी अल्लाह तआला तिहुन कतिल कुस हु कुरैशुक सुई कतिल यमन कैंचन गठजोड़ गो यहूदियन से नसारन से मुनाफिकन से खवारिजन से यम शरीरन से यमो चलो अख मिली बदत यमो ये साहबे किराम पान मुंतशिर करें और यमो कर शहीद अकि जंगस मज कोर हजरत जुबैर शहीद बे जंगस मज कोर हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हुमा शहीद साहबे किरामन अथ पाक तो साफ यहद अथ कह साहबी उमर शहीद करने कह ना यहद अथ कह जुल्म गोमुत जुल्म करन वल बदल और लेकिन इल्जाम कुमन दिन हजरत साहबे किरामन के मुसलमान गन अजीम इंसान निश बदजन गसन यम यमन निश बदजन गसन और नबी से बदजन हो जाएंगे नबी से बदजन हो जाएंगे तो इस्लाम से बदजन हो जाएंगे इस्लाम निश गसन बदजन वो अल्लाह से बदजन हो जाएंगे अमिस नौजवान सुन न बचे दुनिया न बचे दीन न बचे आखिरत असल बैत सुन प्रोग्राम यह है वो इस्लाम को मिटाना चाहते हैं युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम ये बातिल चाहता है इस्लाम के इस शम्मे को हम बुझा डाले लेकिन रब यसन बिदिमना शम्मा सियासत छत गसन युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाह वल्लाहु मुतिम्मु नूरी यसन अथ चंगिस बेत ज्यादा रोशन करन और अथ चंगिस अगर मुहाफिज बने रोशन करन वाल बने गोडनुक रोशन करन वाल मोहम्मद रसूलुल्लाह एम पत बने एम चांगिक एम आफ्ताबिक एम चंद्रिक मुहाफिज तो तारक हजरत साहबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन अल्लाह ताला के तहत दस्तगीरी आता अल्लाह ताला के ऐसे दस्तगीरी आता मसल गवाह हाल ना ध्यान दरी सन मसल गवाह हाल वह मरूद का इख्तिलाफ